മൂന്നാർ CSI പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ചെറിയൊരു ക്രാക്ക് കാണുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നമ്മളുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസേഴ്സും തഹസിൽദാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനും പ്രത്യേകം പോയി ആ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മളൊരു ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ആ ബൈപ്പാസ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റേ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. தேசியபாதை ரோடு வேலை செய்கிறதுனால அது செய்ய தொடங்குனதுனால நேற்றையிலிருந்து சர்ச்சில் சேர்மன் இந்த குடும்பமாக இங்கே தாமசிக்கிறாங்க. அந்த இடம் முழுவதும் இப்போ பெரிய வெள்ளல் விழுந்து எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. சப் கலெக்டருக்கு வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க. இன்னும் இது உடனே இப்போ எல்லாமே இது இடிஞ்சு விழுகிற கண்டிஷன்லாம் இருக்குது. ஸ்கூலு தற்காலம் ஸ்கூலெல்லாம் லீவுனால இப்போ அங்கே ஒன்றும் பாதிப்பு ஒன்றும் இல்லை. வீடு மட்டும்தான், பாஸ்டர் தாமசிக்கிற வீடு மட்டும் இப்போ நிறைய பாதிப்பு ആയിപ്പോയിച്ചു. ഇവിടെ അച്ഛനാണോ താമസിക്കുന്നത്? അച്ഛൻ ആരാ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അച്ഛൻ വലിയ അയ്യാ വലിയ അച്ഛൻ വീട് കുഞ്ഞുണ്ടായി இருக்காங்க எங்கே எடுத்துருவோம்.